Salam alaikum et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une bourse et d'un programme très important et surtout très intéressant pour les étudiants qui cherchent toujours un financement à leurs études. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'appel à candidature est toujours ouvert jusqu'au 8 janvier 2021. Donc, il n'est jamais trop tard. Et que ce programme est destiné aux personnes qui sont brillants et excellents. Mais cela ne veut pas dire que si vous avez par exemple des moyennes, bien des notes qui sont un peu modestes, vous n'avez pas la chance de tenter ou bien de proposer votre candidature. Non, on sait que ces programmes-là, ils travaillent et ils fonctionnent toujours par un principe de classement. D'accord? Donc aujourd'hui, on va alterner entre arabe et français pour que tout le monde puisse comprendre. Et déjà, ça, c'est le but ultime de ce que je fais. Le but, c'est pas de parler une langue étrangère, mais c'est juste de partager l'information avec tout le monde et de diffuser l'information le maximum possible. À la barakatillah. Donc, introduction. Donc, ce programme est développé par le ministère en charge des Affaires étrangères et, comme on vient de dire, c'est un programme de bourse et d'excellence qui permet chaque année de former les futurs décideurs étrangers des secteurs publics et privés dans des formations diplômantes au niveau master et en doctorat. Et les candidatures sont présentées exclusivement par les établissements d'enseignement supérieur français. دونك هذا البرنامج هذا اللي خرج لأرض الواقع واللي سهرات على الوجود ديالو الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الفرنسية بطبيعة الحال. هذا البرنامج هذا كيمكن من تكوين الأطر وصناع القرار الخارجيون يعني في المستقبل في جميع المجالات زعما وحتى في المدارس الخاصة والعامة زعما. دونك اللي مهم بزاف واللي خصكم تعرفوا غادي نهضروا عليه من بعد هو التكوينات اللي كنهضروا عليها هي ديال الماستر وديال الدكتوراه اي ديال سلك المهندسين غادي نوضحوها. المعلومة اللي أهم هو أنه الترشيحات كتكون فقط عبر المدرسة، يعني الطالب ولا التلميذ ما عندوش الحق أنه يدفع مباشرة لهاد المنحة. دونك خصو يكون ديجا تقبل وكلشي. Donc les objectifs du programme et pour bien comprendre comment ce programme fonctionne, ben déjà on rappelle que c'est un outil développé par le ministère afin de permettre aux établissements français d'enseignement supérieur d'attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes au niveau master et en doctorat. Donc اصلا كنعرفوا باللي بالنسبه للمدارس راه الزبون هو التلميذ، واخا تكون كاع مدارس عامه ولا كلشي. اي مدرسه بيان سور غادي تبغي انه يكونوا عندها لي ميور كانديدا اي حنتاش كتخلي ان ريبوتاسيون زويونه وواحد السمعه ديال المؤسسه. ملي واحد الانسان كيتالق في واحد المجال راه كيرجع ليها نسبيا الفضل لهذيك المدرسه. دونك الهدف هو انه هذيك المدارس يقراو فيها المع التلاميذ زعما في des formations ديال الماستر وديال الدكتور. Elle permet également de former des futurs décideurs étrangers des secteurs privés et publics
dans des domaines d'études prioritaires et de stimuler les candidatures d'étudiants originaires de pays émergents pour le niveau master et de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat. دونك هنايا كيف ذكرنا قبل الهدف هو تكوين ديال دوك الناس اللي غادي يكونوا هما صناع القرار وناس زعما اللي عندها قيمة كبيرة علميا ولا سياسيا من بعد في الدولة ديالهم ومن طبيعة الحال كيبقاو كاينين دي دومين ديتود اللي هما عندهم أولوية على مجالات وحدين اخرين حنا غادي نشوفهم وكيف ما كتلاحظوا اي بوغ اتر رياليست هذا البروغرام هو موجه للناس اللي راحه نسبيا متألقه في المجالات ديالها داكشي علاش كنقولوا ان بروغرام ديكسيلونس بحال لو بروغرام دو ماستر اماز اللي هضرت عليه من قبل حتى هو اللي كيعطي اون بورس ديكسيلونس ايراسموس. دونك بالنسبه اللي مازال ما شافوش وعنده رغبه في انه يكمل في المجال ديال لي ماتيريو ولا هكا يشوف لا فيديو اللي كنت حطيت قبل وراه غادي يطلع لكم لا فيديو ديالها في الاخر. دونك شنو هما المجالات les domaines d'études? Bon, il y a 4 grands domaines qui sont concernés par les bourses IFEL. Et on peut citer le droit, l'économie et la gestion, les sciences de l'ingénieur pour le niveau master et les sciences au sens large pour le niveau doctorat. Sciences de l'ingénieur, sciences exactes, mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie, nano et biotechnologie, sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement, sciences et technologies de l'information et de la communication. D'accord? Et il y a aussi les sciences politiques. Donc, 4 ديال المجالات كبيرة اللي معنية منها القانون l'économie et la gestion التسيير والاقتصاد les sciences de l'ingénieur donc علوم المهندس راه كتبقى حتى هي فيها مجالات كثيره واخا كانت تسمى هي علوم المهندس اي العلوم في معناها العام والواسع بالنسبه للمستوى ديال الدكتور واخا يعني بزاف ديال المجالات راه غتكونوا كتعرفوهم على حسب كل واحد وشنو كيقرا اي العلوم السياسيه من طبيعه الحال. دونك الواحد اللي في واحد من هاد المجالات عنده الحق انه من بعد يأمل أنه يتقبل في هاد البورس. Alors, les établissements français d'enseignement supérieur qui présentent les candidats ou bien des candidats au programme IFEL s'engagent à les inscrire, soit dans des formations sanctionnées par un diplôme de niveau master, soit dans un diplôme d'ingénieur, soit en doctorat dans le cadre d'une co-tutelle ou co-direction de thèse avec un établissement d'enseignement supérieur étranger partenaire. Alors, هنا سبق ليا وقلتها لكم مع دابا هو انه النيفو اللي كنهضروا عليه هو ديال الماستر ياك سواء العام الاول ام 1 ولا ام 2 سواء السيكل دانجينيور واحد اللي كيكون تقبل في السيكل دانجينيور يا اما 3 اني 4 اني ولا 5 اني ديال سيكل المهندسين ولا بالنسبه للدكتوراه كنهضروا على الكوتوتيل. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي كوتوتيل هي ديك الدكتوراه اللي كتكون كتدار بين واحد الجامعه مغربيه وجامعه فرنسيه والطالب تيكون كيخدم في المغرب واحد المده وكيعاود يمشي كنهضر على في الجامعات كيكون في ديك الجامعه واحد المده وكيمشي عاوتاني لفرنسا واحد المده اي ou co-direction de thèse avec un établissement d'enseignement supérieur étranger. Donc co-direction هي الإدارة المشتركة ديال واحد الأطروحة ديال الدكتوراه. La durée ديال la bourse. La durée ديال